Yun, good morning. Sit tayo today for Toyota. Dito tayo sa may Bikutan, Paranaque, Toyota branch. At 7:30 AM call time. Dumating ako ng 6:30. Live acting kami guys on shirt. Ayun, magsusubuan pa eh. Arm. Di ba ka spray yan? Sabi ko, safe ba ito kailo? Boss, matagal pa bang ayusin yung kotse ko, boss? Lalagyan ko siya ng landmine sa loob. Landmine sa loob. Landmine sa loob. Landmine. Para diretso ito sa Agna dito. Basta di kita. Goods na yan. Kalda ba? Oo, goods na yan. Hindi na napansin yan. Wala silang alam. Oh, pawis ka na. Okay ka na. Pasaan yun eh. Pasaan yun eh. Here we go. Basketball game ulit. Ganyan. Yeah! Go on, eh? Champion! Yes, that's nice, that's nice. Tingala. Tingala kayo, yeah, idaya nyo. Yun, eh? Good, eh? Okay. Lagyan natin ng K-drama naman. So, kilig-kilig. Konting ano. Mechanic of... Ganon. Aray ko. Kaya ba tingala? Or other hand? Ayan Oo, bro. sige. Pat. Yan. Ikaw naman siguro ganun. Yan. Good. Mga K-pop, yeah. So, nice, good. Or mag-heart kayo. Yan, oo. Hindi, asa sa taas mo. Yan, pero yung heart nyo talaga. Bilog nyo pa yung taas. Hindi ko nakita eh. Ready? Yan, K-drama. Baba pa yung phone. Nice, Ed. Good, Ed. Good. Nice drama. All goods. Yeah, Second. still on. Para. Nice. Tingala lang ha. Dayain natin. Yeah, good. Nice. Good. Favor camera na yung pieces. Nice. Good. Naka-akbay. Yan. That's it. Yun. Paki-advance, please. Okay. Paki-advance lang. Sige, one more. Tingala. Yan. Good times. Good. Eh? Tingala mechanic. Nice, Ed. Good. Sige. This time naman, Mr. PG, ikaw, you will be inside the tent na. Ilapit natin yung tent para makatabi siya. Bale, ikaw, shoulder to shoulder. Yan, tapos, Guardian to me. Dala ka ng tent ngayon ah. Good. That's nice. Mechanic, tingala, paki-advance na. Nice. Good, Ed. Nice. K-drama. Kilig. Yan. Mechanic, other hand, yeah. Nice, tingala. Yan, in love. Yan. Good. You pretend cry, parang, oo, yan, ganun. Nice. Good, Ed. Nice. Yung heart ulit. Time na ko, sige. Or dito to. Yeah. Ikilog nyo pa yan, ha? Hindi, huwag ganyan. Ganito. Yes. Third lang. Tapos magkatit yung ulo nyo together, yan. Nice. That's it. 3, 2, and 1. Kaya tayo ng bunggay na to ah. Magpapose yan. Nakarecord pala kami.
Hindi ko na matutuwa sa atin yung mga pinsan-pinsan natin, mga kapatid ah. Gugulat na lang, sino pa Kailan kayo? kaya lalabas yun, no? Surprise na lang. Surprise na. Picture up. Sarap nila. Yun oh. Cheesy ba to? Sorry, yes. Na lang yung snacks. Masarap. Yun na. Ay, dito ba? Bago yan, direct. Hindi lang ako sure. Puto sa mouth mo na. Pwede ba? Pwede. Sige. Yun yan, direct. Oh, bago naman, direct. Crunchy. Yung yung itong jack na takpan na yung snacks, pwede siguro i-oo. Tanggal housing ba siya? Person. Bali yung housing nasa likod para Okay. Gets. Parang ganito. Yes, yes. Para mukhang nakatalikod. Pero yung ilabas na. Tapos patayin mo na yung Ay, yung screen. Oh, yan. Ang galing. May sarap. Ayos. Sana ulitin yung hawa. Ayan, pag snacks mo. Oo, bago naman siya eh. Bawon yata nila yan. Baga nakalagay sa ganito. Marami silang ganyan eh. Hindi mo lumapit. Kanain mo. Scar na yan eh. Puta. Okay. Mechanicals working on the car, directing the car. Okay. Relaxing din ito. Okay. Ano kaya yun? Wait lang. Ito lang. Kasi Kaya hindi na naman tamang kakas mo. Ang mahilig sa ganyan si Joan. Pati pansit canton. Alam mo na. Kaya laki. pansit ko. Grabe. Yung nag-bulky ako, nagpapansit lang ko ako. Sarap naman kasi talaga. ito, si mechanic can be maybe like this. Pwede. Maipit ko. Basta, as long as kita pa rin yung yak. Sige. Oo, dahan-dahan ka nang lumabas. Don't get scratched. Ingat. So, ito, kanya-kanya lang. Ikaw, chill ka lang dyan. Parang nanonood lang. Yan, sige. Nakatayo Naman, parang tinetest mo yung busina or may tinetest ka sa manibela from outside. Ang galing. Ayan. Nice. Mas gusto ko yung interaction nyo eh. Ay, yung Korean? At di na nakakatulong na siya. Same sa Nakakatulog na siya. Sin. Patingin nga yan kung pareho. Oo, pareho to. Pero hindi ko yung nakasabi dito. Bakit magkaiba? Ayan, di ba sabi ko sa'yo? Huwag na tayo dito. Daddy, alas na tayo. Ayan. Hindi, patapos yan. Yan, sige. Parang ang labo, hindi ko maintindihan. Kamot sa ulo. Yan. Yan. Good. Alis na tayo dito. 3, 2, and 1. Good.